Game. Seta. Bola. Gagpana, no good. Magkakampi. Gagpana pa rin. Wala pa rin. San Pedro, no good. Rowasa. Pinase. Binigay Manansala. No good. Labin. Dati binigay sa ilalim, turnover. Point guard. Ano si Marlo? Hindi ko alam. Umalis, babalik ko siya. Block sa tumira ng 3. No good. Dito ka na. Dito ka na. Dati binigay kay number 10 na home. Traveling. Violation. Hindi tayo sa walang bulig ni. Rowasa. Rowasa parts 3. 3. Rowasa. Ito. Nakapahinga. Labin. Puta ang inabot. Step in the line. Turnover. Paso niya, paso niya. Umuntos ka na ako. Abay, mga Rowasa. Rowasa pinaling kay Rowasa. Bonsa. Bonsa ang tumira ng 3. Wala pa rin. halunin niya. Tali ko pang doon tayo. Masabi. Turnover. Sino ba ang kalaban nila sa quarter? Alam ko kasi ano, kay gawa ng ganyan yung ulit eh. Hindi, sa quarter. Manansala. Binigay sa gitna. Binagsak kay Gagpanan. Wala pa rin. Binigay kay number 15. Binigay kay Manansala. Binigay kay number 15. Umikot. Reverse. Foul. 6 tsaka 2 3 no? Sila nga pa rin. Laban nila. Reverse foul. Number 8. Herradura. Herradura first personal foul. Pero pala rin bargati mo. Oo, eh, ano talaga yun? Isa lang ba siya? Split basket. Bola ng San Pedro. Magpapasa tayo eh. Tumira ng 3. No good. Thank you ka. Sino? Gagpana ang tumira ng 3. 3 points! Leo Gagpana! There's a foul. Foul. Jersey number 1, Rowasa. Rowasa first personal foul, first team foul. Labin, reverse shot. No good. Valerio. Valerio nawawala ang bola. Side step. Valerio. There's a foul. Foul committed by jersey number 31. Abeliano. Abeliano first personal foul. First team foul. Sa letra ng B. Ang yabang ako. Ang yabang aba.
First try, no good. Yung tirang yun, hindi my day, my week. Isang linggo nakapost. Isang linggo nakapost yan. Split basket para kay Valerio. Ito, Dante nagbababa ng bola, binigay kay San Pedro. Dante penetrates, no good. Bola agawa, nako ni Labin. Good for two para kay Labin. May twice to this advantage. Kailangan nakaudin yan. Ay, salamat. Rowasa binigay kay Manansala. Manansala sa ilalim kay Bonsa. Bonsa cross pass kay Kagpanan. Kagpanan kay Rowasa tumira ng 3, no good. Bola na kay Valerio. 2 seconds shot na. Hop! Traveling violation. Pero pwede rin na kabracket yung mga ano ba? Kung yung nanalo kahit siyempre mga karan. Abeliano baseline jumper using the glass. Good for 2. Depende. Number 1 din eh. Number 2 kami. Hindi. Kung sila papasok sa final. Eto Manansala floater shot. Wala. Rebound down ni Dante. Kung makalaban ko sa ano, sa final. Dante binigay kay Abeliano. Binigay kay Dante. Dante sa gitna kay Abeliano. Wala. Bola na kay Manansala. Pero yung mga number 1 waiting. Oo. Rowasa. Waiting yung Manansala. 10 seconds shot lang. Bola sa gilid. No good. Bola naman ni Cleo. Kagpanan. Good for 2. Dante. Umangat. Good for 2 para kay Dante. Tapos maglalaban pa yun. Pwede nyo na makalaban yung number 1. Kumagay sa... Valerio to Rowasa binigay kay Manansala. Hindi pala. Kay Kagpanan pala. 10 seconds shot lang. Kagpanan binigay kay Manansala. Step back. Puta tang nilabo. 5 seconds shot lang. Intercepted. Eto. 3 on 1 situation. Herradura good for 2. Valerio binigay kay Kagpanan. Follow up. No good. Herradura, puta na, oh! Traveling violation. Substitution, Abeliano out. Abeliano in. Kahit yung kumano sa kanila, nasa baba naman. Useless yun. Kasi kayong dalawa lang ang nagtay. Ngayon, sino bang nalalo sa inyo yung naglaban kayo? Bola, binigay kay Valerio. Cross pass kay Bonsa. Bonsa, fire sa 3. 3. Bonsa. Lapit binigay kay Dante sa 3. No good. Bonsa, nayo. Dante binigay kay Herradura. Herradura to Dante. Dante sa ilalim kay Abeliano. Abeliano binagsak kay Labin. 10 second shot lang sa gitna kay Herradura. Good for 2 Herradura. 1 minute to play. Seconds. Valerio. No good. Labin binigay kay Herradura. Back to Labin. Good for 2 para kay Labin. Valerio pinagsak kay Kagpanan. Wala! Dante. Good for 2 by Dante. Intercepted ni Abeliano. Dante lays out. No good. 3 seconds. Valerio.
the first quarter is score 16-13 in favor of Binyan. Lagi na nakalakos, buliban, kapapagad na magandang manimulat, upadang nakakarang makapagtapos. Back to the ball game. Ang meron, dito yung fireworks. Ang haluputan. Binyan ball. Abeliano. Ano yun? San Esteban. Kick out. Hey Bonsa. 3. Bonsa. Bola kay Herodora. Puta na. Intercepted. Pass break play. Binigay kay Jesus. Jesus. Foul. Foul committed by jersey number 1, Labin. Labin, first personal foul, first team foul. First try, Jesus, no good. Naglaro kayo sa Friday, no? Lalaro nga ako lalaro. No good. Ha? Lalaro ko na kaya. Wala schedule, wala yata ako schedule. Wala ka naman kahapon dito eh. Ha? Wala ka dito kahapon. Oo, nagkagulo daw ah. Hindi na salo. Bola binigay kay San Esteban. Hindi naman nagkagulo. Binigay kay Valerio. Valerio binigay kay Jesus. Binigay kay Valerio. No good. Bola na kay Herradura. Muntikan daw. Ha? Muntikan daw. Dante hinaharas na alusot. Dante. Good for 2 para kay Dante. San Esteban foul. Foul jersey number 31. Abeliano. Second personal foul Abeliano. Second team foul. Kahapon, tsaka si, Villano. Villana? Villana. Si Dennis. Tsaka si Dennis. Dennis. Taga-Kangungan. Eh. First try basket. Si Kuya, yung laki. Oo. Ano nangyari? Ano si Dalong? Nagigirian nga. Pinaabangan daw si... No good. Alin? Pinaabangan. Kick out kay Dante. Pinaabangan daw. Natapikan. Bola na kay Labin. Labin behind the back pass kay Herradura. Binaligay. Dante. Binaligay Herradura. Wala. Bola na kay Labin. Labin. Using the glass. Good for 2. Di obra si pero doon. Kahit Bola na kay San Esteban. magulang suntukan. Pass break play. Binigay kay Jesus. Ha? Magulang suntukan. Turnover. Doon sa puti, kasama yun. Haba ano? Tapos si Tiga tinanong kung Abeliano. Malakas. Bola na kay Manansala. tineknika. Eh, pero... Manansala foul. Tinanong si Tigo dun sa baba kung buong. Foul jersey number. Sino? Sabi, bobo ano? 31. Abeliano. Third personal foul. Third team foul. Ako naman, hindi naman ako yung gano'n. Ewan ko doon. Tropa mo din ba yan? First try Manansala basket.
Ayun na advantage pagka kakilala mo. Kahit saan ako makapunta. 2 for 2, bawal man ang sa. Pati na nakakakal kay Edo sa ba? Best friend si Ebos eh. Oo nga, best friend niya. Best friend niya. Sabihin sila na. Herradura, binigay kay Labin. Labin sa ilalim, natabigan. Manansala. Bukas, may schedule. Manansala binigay San Esteban. Manansala, foul. Basket. May schedule ka bukas dito. Sino foul rep? Jersey number 31, Abeliano, warning for foul. Nakaplay talaga. Pag-shoot. Manansala, basket. Timeout. Binyan. Oras natin 5 minutes, 5 seconds. Kami palabas na nilabas ang maganda. Lagi ko binubuso ko madla. Di ako gumagawa ng lampa. Tsaka naman ang miya. Gusto ko walang iya. Alam mo alam niya. Di ako pumalia. Di na para magtaas pa ng nilalaro. Kasi ngayon salita na ang nilalaro. Para lang ipamuka sa kanila. Kung gano'n ba sila mga manok. Kailan ako magbuhat ang mangkok. Pakitaan sila para mauga. Ugain sila para matanto. Ipakita sa mga pagbubukan nila kung paano ang tunay na hamran na makakatapos sa mapa. Kahit hilingin mo na mapasababa. Alam mo na sa tiyak ko sa tama. Tsaka lahat ng dapat ay nagawa na. Kaya nandito na sa malamot na kama. Isa yan sa mga bagay na wala ka. Iniisip ko na ganun ko sana. Back to the ball game. San Pedro. San Pedro termina ng 3. Nagod na ni Ponza. Intercepted ni Dante. Dante pinagsakay Labin. Good for 2 by Labin. Pratma. Binigay sa ilalim. Valerio. Foul. Jersey number 24, Abeliano. First personal foul penalty. First try, no good. Split basket para kay Valerio. Labing binigay kay Abeliano sa gitna. No good. Valerio. Valerio lumipad. Good for 2 by Valerio. Dante. Wala. Bonsa. No good. Bonsa pa rin. 3. Bonsa. Herradura. Binigay Labin. Labin sa ilalim. Abeliano. Bumomba. Pumege. Malakas ang tira. San Esteban. San Esteban binigay kay Jesus. Jesus binigay kay Gag. Kanan sa 3. No good. Rebound San Pedro. San Pedro binigay kay Labin. Labin tumira sa 3. No good. Abeliano. Bumomba. Pumege. Basket. Foul committed by jersey number 15. Substitution. Bonsa out. Valerio first personal foul. First team foul. Wala ang bonus shot.
Bola na kay San Esteban. Binigay sa gilid kay Ruasa. Ruasa tumira ng 3. 3. Ruasa. Nabibigay kay Tate. Tate. Anemic shot. No good. San Esteban. No good. Sayang ang pasa. Dati binigay sa gitna kay Abellano. Good for 2 Abellano. Ruasa. Binigay kay sino? Gagpana no good. Dante. Dante. Good for 2 big Dante. Ruasa binigay kay San Esteban. Good for 2. San Esteban. Labing. Dante binigay kay Herradura sa 3. No good. Bola na ako ni Labing. Labing binigay sa Pedro. San Pedro naman. No good pa rin. Ruasa. Ruasa lays up, no good. Bola na kay Abellano. Abellano binigay kay Herradura. Herradura fakes. Dante. Dante sa 3. Wala. Kuha ni San Esteban. Ruasa may bola. Ruasa sa gitna kay San Esteban. Kick out. Kay Gagpana to De Jesus. To Ruasa. Ruasa to San Esteban. Walang tumitira. 10 seconds shot lang. 3 seconds violation. Labi na magbabawa ng bola. Binigay Dante. Abellano. No good. Ruasa. Ruasa binigay kay San Esteban. Good for 2 San Esteban. Dante lays up. Good for 2 Dante. 25 seconds to play. Bola binigay kay San Esteban. San Esteban sa 3. Wala. Bola na ko nilabin. 20 seconds. 15. Herradura. Foul basket. Foul committed by jersey number 23 Gagpana. Gagpana first personal foul, second team foul. Herradura bonus shot. Wala. Bola naman ni Gagpana. 10 seconds to play. Gagpana nawala ang bola. 5 seconds to play. Abellano niyoyo pa. Wala. End of the first half score 35-32 in favor of Dream Team. Diba ka napasama pa? Third quarter.
Roasa, tumira sa 3. No good. San Pedro may bola. Ito na, 2-on-1 situation. Dante, ang lakas na layup. Put back na Labin. Good for 2. Manansala, babawi, mahina. Bola, binigay kay Labin. Ito na, Labin. Tumigil sa 3. No good. Roasa. Roasa binigay sa ilalim kay Gadpanan. Hindi na salo. Dante nagbaba ng bola. Dante binigay kay Labin. Dante, Abellano. Abellano tumira sa 3. No good. Bola na kay Roasa. Roasa, Tubonsa. No good. Binigay kay San Pedro. Sige. Dante. Good for 2. Dante. De Jesus. Change favor pala tayo. Lamang natin yan. De Jesus. Binigay kay Manansala. Sa gitna kay Gagpanan. 10 second shot lang. Gagpanan. Ang lakas ng layup. Bola binigay kay Dante. Dante. No good. St. Paul. Good ball. Basket. Gagpanan ang ganda. Good for 2. Nakulong. Bosleo. Bola. No good. Abellano. Pege. Good for 2. Abellano. Sa gitna ay Manansala. Manansala. Good for 2. Manansala. Manansala. Dante, hop! Dahan-dahan na po tayo. Foul jersey number 14, De Jesus. Salbahe daw, salbahe. First personal foul, De Jesus. First team foul. Sinadya daw, sinadya ko na eh. Labit sa ilalim. Sa ilalim kay Abellano. Kick out kay Herradura. Malakas. Abellano. Foul. Foul jersey number 0, Manansala. First personal foul, second team foul. First try wala. Wala pa rin. Manansala binigay kay Gagpanan. Gagpanan sa 3. No good. Binigay kay Bonsa. Bonsa sa 3. Wala pa rin. De Jesus ang may bola. Tatalapit pa. Bonsa. Wala talaga. Bola na kay Labin. To Dante. Dante sa 3. Wala. Bonsa to De Jesus. De Jesus kick out kay Gagpanan. Ang gandang pase sa ilalim. Good for 2. Manansala. Good. Good yun? Dante cross pass to San Pedro. San Pedro tumira ng 3. Wala. Labin. Labin fakes. Foul. Foul jersey number 0, Manansala. Second personal foul. Third team foul.
Abellano binigay Herradura to Dante. Dante sa ilalim kay Labin. Wala. Wala pa rin. Binigay Dante. Dante no good. Binigay kay Gagpanan sa ilalim. Good for two by Gagpanan. This player to. Labin. No good. Ruasa binigay kay Gagpanan. Gagpanan good for two. Hapit ako. Labin. Binigay kita natin sa gilid kay Abellano. No good. Rawasa. Tugag panan. Aabutin ba? Inabot. Manasala. Ayos yan. Herradura. No good. Bola na ako ni Jesus. Zuz. Jesus, binigay Gagpanan. Gagpanan pigs. Gagpanan pigs. Traveling. Basagong pa nga. Nakalakalan sa Vincent mga puti. Offensive foul. Jersey number 24, Abellano. Second personal foul. Bro, 1 minute sa 3. Wala. Naon ni Abellano. Abellano binigay Dante. Dante na isa. Good for two by Dante. Abellano 3. Abellano. All 45 tayo. All 45. Manasala binigay Gagpanan. Gagpanan puta na. Jesus Ruasa. 10 seconds shot lang. Ruasa. Wala. Bola binigay Dante. Hindi na salo. 32 seconds to play. Jesus binigay Gagpanan. Gagpanan fakes. Gagpanan. No good. 20 seconds to play. Gagpanan good for two by Gagpanan. 10 seconds to play. Dante. No good. 5 seconds. Herradura. Good for two Herradura. 1 second. End of the third quarter, score all 47. Freedom's Deluxe. Deluxiously filled with banana choco cream and choco bits. Try now. Dala-dala, walang pambaon. Pero kahapon pa ako handa. Maglakad sa gubat kahit natakot sa palaka. Inakit ang kabundukan at maghapon ng gala. Inabutan ng dilim, di ka na ako mawala.
Fourth quarter. Ito dito lang din yan, central. Herodura. Herodura binigyan Tante. Tante sa ilalim kay Apeliano. Fade away shot. Good for two. Apeliano. Lamang na ang team Binyan. Binigyan Ruasa. Ruasa babawi. No good. Bola na wala. Naon ni Jesus. Binigay Ruasa sa gitna. Good for two. Ruasa. Tante binigay kay Labin. Labin, wala ang tira. Ayos na. 3-on-1 situation. San Esteban, good for two. Apeliano. Turnover. Binigay sa kalaban. Roasa. Binigay. Valerio. Super layup. Wala. Manansala. Binigay sa ilalim kay Valerio. Turnover. Dante. Binigay San Pedro. Tumira sa 3. No good. Ruasa binigay sa gitna. Binigay sa ilalim kay Valerio. Good for two. Labing binigay kay Tante. Binigay kay Apeliano. 10 second shot lang. No good. Pass break binigay kay Ruasa to San Esteban. Good for two. Lamang ng 6 ng trick team. Dante, lazy ramp, good for two. Ruasa lazy, good for two. Sa ilalim ng Apeliano, foul. Foul jersey number 15. Valerio. A second personal foul, Valerio. First team foul. Wala pa rin. Apeliano, natapikan. Ito, 2-on-1 situation. Ruasa to San Esteban. Wala. Ruasa, wala pa rin.
San Esteban. Turo intercepted. Bola na kay Labin. Labin, number 2. Roasa to Valerio. Sa gitna kay Manansala. Good for 2. Manansala. Bola. Bola na kay Dante pa rin. Pinigay Abeliano. Abeliano sa 3. No good. Roasa. Intercepted. San Esteban binigay kay De Jesus. De Jesus binigay Roasa. 10 seconds to shoot. Roasa foul. Foul jersey number 24. Abeliano. Third personal foul Abeliano. First team foul. Basket kay Roasa. Labin. Labin binigay kay Dante. Back to Labin. 10 seconds shot clock. Sa ilalim, Abeliano. Wala pa rin. Rebound, Herradura. Good for 2 by Herradura. Roasa hesitates. Side step binigay sa gitna. Manansala. Good for 2 by Manansala. 62-55 ang ating score. 7 points lead para sa Dream Team. Bola binigay kay Dante. Dante jump shot sa 3. No good. Bumomba Abeliano. Bola na ako ni Valerio. Valerio pinagsak kay Roasa. Good for 2 Roasa. 2 minutes 5 seconds to play. Dante to Abeliano. No good. Last 2 minutes. De Jesus. To San Esteban. No good. Roasa. Binigay kay Valerio ulit. Wala talaga ha. Dante to Abeliano. No good. De Jesus to San Esteban. Roasa. Roasa tumira sa 3. No good. 10 seconds to shoot. De Jesus. No good. Rebound ni Labin. 1 minute 5 seconds to play. Dante. No good. Oh. Abeliano. Wala. Good for 2 Abeliano. 50 seconds to play. Manansala no good. 40 seconds to play. Bola binigay kay Herradura. Herradura sa 3. No good. 30 seconds to play. De Jesus. No good. 20 seconds to play. No good. 10 seconds to play.